أعزائي طلاب سنة تالتة، أهلا بكم في سلسلة مراجعات ليلة الامتحان. والنهاردة معانا شوية مواقف كده هنبص عليها شاملة تقريبا كل أجزاء المنهج، وما تنسوش برضه تشوفوا الفيديوهات الخاصة بالقواعد ومواضيع التعبير والإيميلات المهمة السنة دي. المواقف طبعا عشان نحل موقف لازم اقرا السؤال كويس خالص ومن اوله لغايه اخره عشان اعرف احل، وعشان احل كويس في المواقف لازم اكون حافظ كلمات المنهج بتاعي. مش لازم طبعا احفظ الكلمات بالسبيلنج بتاعها، بس المهم انا اعرف الكلمه بالفرنساوي معناها ايه بالعربي عشان انجز واحل. طبعا احنا في الامتحان مفيش وقت نضيعه. رقم واحد بتقول vous vous informez sur le temps qu'il fait. Vous dites il fait beau aujourd'hui. Il est quelle heure? Quel temps fait-il aujourd'hui؟ طبعا في رأس السؤال هنا في عندنا كلمة vous vous informer يعني تستعلم، وطالما بتستعلم وفي الآخر كاتب لك أنت هتقول إيه يبقى أكيد ده سؤال، يبقى أكيد هناخد رقم C. Vous vous informez sur la matière préférée d'un copain. Vous dites quelle est la matière du pantalon? Quelle matière préfères-tu? Je préfère les maths. هنا برضه السؤال بكلمة vous vous informez تستعلم، بس هنا في إجابة في سؤالين، طب يبقى لازم أقرا الباقي. تستعلم عن الخامة عن المادة المفضلة لصديقك، فأنت هتقول إيه؟ كلي لا ماتير، ماتير يعني خامة بتاعة البنطلون، ماتير موجودة في السؤال موجودة في الإجابة، بس هنا دي خامة البنطلون. لكن الثانية أي مادة أنت تفضل، فأكيد هناخد رقم ب. ثلاثة برضو vous vous informez sur la matière d'un vêtement. Vous dites en quoi est cette robe? Quelle est la matière, ta matière préférée? Elle est en coton. هنا رأس السؤال برضو تستعلم عن هنا بقى الخامة، عشان مكتوب كلمة vêtement يعني ملابس، خامة الملبس. يبقى أكيد السؤال بتاع المواد الخام في كلي la matière de كذا أو en quoi est cette robe. هنا طب ليه ما خدناش كلي تا ماتير بريفيري؟ لان كلي تا ماتير بريفيري يعني ما هي مادتك المفضله، مش ما هي خامتك المفضله. اوكي. Vous vous informez sur le sport préféré d'un ami. Vous dites tu fais du tennis, tu préfères le tennis ou le football? Je préfère le basketball. السؤال بتستعلم عن الماده عن الرياضة المفضلة بتاعت صديقك، فأنت هتقول له إيه؟ طبعًا أنت بتفضل التنس ولا الكورة؟ طبعًا الأولى ما تنفعش، أنت بتلعب تنس فدي هيكون إجابته أو لا، يعني الله أعلم هي دي المفضلة ولا لا. Vous vous informez sur la date de naissance d'un ami. هتقول لي الموقف ده من سنة أولى، تفرقش، احنا اتفقنا قبل كده إن الفرنساوي مادة تراكمية يعني أولى وثانية وثالثة. تستعلم sur la date de naissance عن تاريخ ميلاد صديقك، يبقى انت هتقول ايه؟ يبقى هنا عايزين السؤال. طب في سؤالين، هقول له تي ني كون انت اتولدت امتى، لكن امتى عيد ميلادك ممكن يرد عليا يوم الخميس الجاي، يبقى برضه ما عرفتش. Vous vous informez sur le prix d'un vêtement. Vous dites طبعا كل الجمل الستة اللي فاتوا كلهم vous vous informez يعني حضرتك بتستعلم عنه. Le prix d'un vêtement، prix يعني سعر البنطلون، فأنت هتقول إيه؟ combien coûte؟ هتنفع بس كمل. combien coûte un kilo d'orange؟ إحنا قلنا شرط أساسي في الموقف عشان الحل صح يقرا لغاية الآخر. quel est le prix d'une bague؟ برضه quel est le prix يسعى عن السعر، بس هنا بيسعى عن سعر خاتم من الفضة. ولا ست روب الفستان ده بكام، وحطيتك صفيه كومبيان في الاخر عشان ما تاخدش بالك منها. طبعا هناخد رقم سي. Vous نغير عن السؤال. Vous demandez à un piéton l'itinéraire pour aller à la gare. Vous dites سنة تانية يا مسيو، طب ايه المشكلة؟ Va tout droit jusqu'à la place pour aller à la gare s'il vous plaît. La gare loin d'ici. هنا بيقول بتسأل أحد المشاة عن الإتينيغير، إتينيغير يعني خط السير للذهاب إلى المحطة، فأنت هتقول له إيه؟ بتسأل، يبقى pour aller à la gare للذهاب للمحطة لو سمحت، يعني عايز أروح هناك لو سمحت أروح إزاي؟ Vous demandez à un vendeur le prix d'une chemise. Vous dites c'est combien? Avez-vous une chemise de taille 42?
avez-vous une chemise blanche؟ هنا برضو بنسأل عن سعر القميص، يبقى انت هتقول سي كومبيان، ده بكام؟ رغم ان كلمة شيميز الناس مش بتركز شيميز وشيميز يبقى هي دي، لا اقرا كويس شوفوا عايز ايه بالظبط. Vous parlez de vos tâches ménagères, vous dites طبعا tâches ménagères من كلمة سنة تانية برضو اللي هي الأعمال المنزلية، يبقى هناخد j'ai fait les devoirs dans ma chambre, j'aime faire la vaisselle, je ne vais pas au supermarché. طبعا أعمال منزلية يبقى أكيد هناخد غسل المواعين. Vous conseillez à un ami pour réussir. Vous dites tu dois faire un régime, il faut bien réviser tes leçons, entraîne-toi bien. هنا السؤال تنصح صديقك لكي ينجح، ينجح، يبقى أكيد هقول له il faut bien réviser، راجع كويس دروسك. Vous prenez congé d'un groupe d'amis. Vous dites مواقف سنة أولى. À plus mon ami, au revoir mes amis, bonjour mes copains. نركز انه بيتلاعب بالمفرد برضه والجمع. هنا كلمة prendre congé واخدينها من سنة أولى، يعني عند الوداع هنقول إيه؟ à plus ولا au revoir؟ طبعا مش ما تنفعش. à plus ولا au revoir الاتنين ينفعوا، بس بص هنا mon ami مفرد، هنا mes amis جمع، والسؤال بيقول من مجموعة من الأصدقاء، يبقى هتقول لهم باي باي يا أصحابي. à plus لا معذرة هي رقم B مش رقم A، عشان مجموعة من الأصدقاء يبقى هناخد رقم B، معلش دي غلطة مطبعية. Vous faites des courses à la place de votre mère، يعني أنت بتتسوق بدلا من ماما، يبقى هتقول لها je veux aller au supermarché، أنا هروح السوبر ماركت يا ماما، عشان يتسوق. طبعا الأولى يروح النادي مش هينفع، والليبراري اللي هي مكتبة بيع الكتب مش هتنفع. والتاني رقم 11 عشان محدش يتلخبط، 11 هناخد au revoir mes amis عشان دول مجموعة، جروب دامي مجموعة يبقى جمع. Un ami vous demande ton sport préféré. Vous dites صاحبك بيسألك عن رياضتك المفضلة. ما تتسرعش. Vous dites انت اللي هتقول ايه، يبقى هنا مش عايز السؤال، انا عايز اكيد الاجابة je préfère le volleyball. Vous demandez à un ami son équipe préférée. Vous dites يعني انت بتسأل صاحبك عن فريقه المفضل. Vous dites سؤال حلو، هو جاب لنا 3 أسئلة، يبقى شوف أنه السؤال اللي ينفع. Quel sport fais-tu? Quelle équipe encourages-tu? Quel joueur aimes-tu? هنا بيسألك عن الفريق équipe، يبقى quelle équipe encourages-tu? Vous décrivez votre entraîneur. Vous dites décrivez يعني بتوصف المدرب بتاعك، يبقى هتقول ايه؟ تمام، هناخد الاولانيه اليه سوبر سامبا، ده راجل رائع، لكن الثاني بيلعب كوره ده مش وصف، والثاني بيصد الشوطات اللي بتتشاط عليه طبعا لا. Vous demandez à un ami l'heure de l'entraînement. Vous dites بتسأل صاحبك عن موعد التدريب، يبقى انت هتقول له ايه؟ يبقى quand t'entraînes-tu، امتى بتتدرب، تمام. لكن أين تتدرب طبعا لا، وأي الأشياء أنت يجب تعملها عند التدريب طبعا لا. Vous parlez des équipements de la natation. Vous dites natation يعني السباحة، وإيكيبمون المعدات اللي بنشتغل بيها في السباحة، يبقى أكيد هناخد إيه؟ لما أنت هتتكلم عن الحاجات اللي بتشتغل بيها في السباحة يبقى جميع مايو دو بان، بلبس المايو. Vous demandez à un ami le lieu de l'entraînement. Vous dites où tu vas le week-end, tu t'entraînes où, à quelle heure t'entraînes-tu. طبعا هناخد هنا كلمة lieu يعني المكان، مكان التدريب، يبقى tu t'entraînes où، امتى انت بتتدرب. Vous voulez prendre une photo pour l'équipe. Vous dites à votre ami prête-moi ton appareil photo. Tiens, voilà mon appareil photo. C'est une photo géniale. بيقول ايه؟ Vous voulez prendre une photo يعني عايز تلتقط صورة لفريقك، يبقى انت هتقول لصاحبك ايه؟ هتقول له سلفني الكاميرا بتاعتك لو سمحت. Un ami vous demande les équipements de l'escalade. Vous dites il me faut un maillot de bain, il faut un ballon,
j'ai besoin d'un gant et de cordes. هنا بيقول لنا برضو بتسأل صاحبك عن المعدات اللي محتاجها للإسكالاد اللي هو تسلق الجبال، يبقى أنت هتقول إيه؟ هو بيسألك أنت هتقول إيه؟ j'ai besoin d'un gant، يلزم لنا جوانتي وحبل. tu conseilles un ami pour gagner le match، vous dites يعني بتنصح صديقك لكي يكسب المباراة، هتقول له إيه؟ أكيد هنقول له تدرب قبل المباراة، لكن التانية ما تبصيش الكورة طبعا لأ، والتالتة ما تجيبش جوان طبعا لأ. Un ami vous demande votre avis sur une équipe, vous dites il joue très bien, c'est un sport magnifique, il est super sympa. بيقول إيه؟ صاحبك بيسألك عن رأيك في الفريق، أنت هتقول له إيه؟ اللي سوبر سامبا. استنى بقى في الجمله دي. طب ليه يا مسيو ما خدناش il joue très bien بيلعب كويس؟ عشان كلمه ايكيب هنا مؤنث، يبقى إيل ما تنفعش عشان مذكر، اضطرينا ناخد ال بتاعته مؤنث، رغم ان الاثنين بدايتهم كده يقول ان الاثنين صح. اوكي، يبقى ركز برضه في حته مؤنث ومذكر، نركز في الازمنه، نركز في كل الكلام اللي هو بيكون جايبه لنا. Un ami vous demande votre avis sur le sport extrême. Il dit qu'est-ce que tu fais comme sport extrême? Quel est ton avis sur le sport extrême? Qu'est-ce que tu penses des sports classiques? صاحبك بيسألك عن رأيك في الألعاب الخطرة، هو هيقول يبقى سؤال والثلاثة أسئلة، يبقى إيه السؤال اللي بنسأل بيه عن الرأي؟ تمام، ما رأيك في الألعاب الخطرة؟ Vous êtes contre une proposition. Vous dites كلمة contre يعني ضد، أنت ضد اقتراح معين، هتقول إيه؟ Ça ne me dit rien. Ça te dit d'aller au cinéma. Ouais, très bonne idée. طبعا أكيد بتعترض على اقتراح، هتقول ça ne me dit rien يعني هذا لا يناسبني على الإطلاق. الثانية ça te dit يعني ده يناسبك الذهاب للسينما، والثالثة إنها فكرة رائعة، طبعا أخذنا رقم A. متنسوش طبعا مشاركة الفيديو والاشتراك في القناة عشان الفائدة تام. Vous êtes pour une proposition. Vous dites عكس الموقف اللي فات كان ضد اقتراح، هنا مع اقتراح معين. مع اقتراح يبقى اكيد هاخد الاولى بيان سور بالتاكيد جو سوي داكور، لكن رقم بي ديزولي انا اسف طبعا ما تنفعش. ورقم سي اون فا او جيمناز بيسالوا ايه رايك، ده لسه بيقترح لا وافق ولا رفض. Un ami vous demande ton sport extrême préféré. Il dit tu fais quel sport extrême? Quelle activité aimes-tu faire en été? Moi, je fais du VTT. بيقول لك صاحبك بيسألك عن رياضتك الخطرة المفضلة، هو هيقول ايه؟ هنا ده سؤال ان هو اللي بيسأل. طيب رقم A و B الاثنين أسئلة، أكيد هناخد ايه؟ أنت بتلعب أي رياضة خطرة، لأن رقم B الأنشطة اللي أنت بتلعبها في أو بتمارسها في الصيف طبعا ما ينفعش. Un ami vous demande les caractéristiques de VTT. Vous dites c'est un sport classique joué dans la rue, c'est un sport joué par un vélo à la montagne, c'est un sport pratiqué dans la piscine. ايه هو الفي تي تي؟ كل الفكرة في الجملة دي كلمة في تي تي. في تي تي اللي هي رياضة ركوب الدراجات في الأماكن الوعرة، الأماكن الخطرة، يبقى أكيد مش رياضة عادية بنلعبها في الشارع، بس هي رياضة بنلعبها في الجبال، الأخيرة طبعا في البيسين وعجلة ما تنفعش. Un ami vous invite à dîner، صاحبك بيدعوك على العشاء، هو هيقول ايه؟ يعني هو اللي بيدعي، يبقى on va dîner ensemble، ايه رأيك نتعشى سوا؟ Vous n'acceptez pas l'invitation de votre ami، vous dites c'est une bonne idée، désolé je suis fatigué، d'accord je vais venir. انت ما قبلتش دعوة صاحبك، فانت هتقول له ايه؟ اكيد هعتذر، يبقى اقول له désolé انا تعبان. Un ami vous demande le nombre de repas quotidiens. Vous dites le dîner c'est mon repas principal, je prends 3 ou 4 fois par jour. Combien de repas prends-tu par jour? صاحبك بيسألك عن عدد الوجبات اليومية، فانت هتقول له بتناول 3 أو 4 مرات
في اليوم. أتناول يعني باكل 3-4 مرات في اليوم. Votre mère vous demande ce que vous voulez manger. Elle dit: quelle boisson veux-tu? Je voudrais de la soupe de lentilles. Quel plat préfères-tu au déjeuner? ماما بتسألك أنت عاوز تاكل إيه؟ يبقى هي هتقول لك إيه؟ أكيد الأخيرة، أي الأطباق تريد أن تتناولها على الغداء. Vous êtes au restaurant, vous dites au garçon: apportez-moi 2 kilos de fraises. Combien coûte ce pull, s'il vous plaît? Comme dessert, je veux une glace à la vanille. أنت في المطعم أنت هتقول للجرسون إيه؟ هتقول له الحلو كحلو أنا عاوز أتناول آيس كريم بالفانيليا. طبعا مش هقول له اديني 2 كيلو فراولة ولا هتقول له بلوفر ده بكام. Vous demandez à un ami l'heure de son déjeuner. Vous dites: à quelle heure est le dîner? Quand prends-tu le déjeuner? Tu prends le déjeuner où? نرجع للسؤال. Vous demandez بتسأل صاحبك عن l'heure موعد الغذاء. طبعا او دي ما تنفعش، وهنا ديني ده عشاء وهنا كاتب غدا ما تنفعش، يبقى اكيد هاخد quand prends-tu le déjeuner. Votre frère veut de la glace à la vanille. Vous dites: va à la pâtisserie, va à la boulangerie, chercher dans la boutique. طبعا اكيد ايس كريم بالفانيليا هروح الباتيسيري. Un ami vous demande la recette d'un plat. Il dit: صاحبك بيسألك عن طريقة عمل طبق معين. هو هيقول ايه؟ mets du citron, du piment et du sel. Comment fais-tu un café noir? Comment tu prépares la viande grillée? هو بيسألك عن وصفة طبق معين. طبق خلي بالك أكلة يعني، يبقى كيف تعد اللحمة المشوية. لكن ازاي بتعمل كافيه نوار قهوة سادة دي مش أكلة، وبحط ليمون وملح وشطة ما ينفعش طبعا، عشان الإجابة مش السؤال. Vous demandez à un ami sa boisson préférée. Vous dites: quelle boisson préfères-tu? Quel plat aimes-tu? J'adore le jus de fruits. بيقول لك أنت بتسأل صاحبك عن مشروبه المفضل، فأنت هتقول له أي المشروبات أنت تفضل. Vous demandez au vendeur le prix d'un produit. Vous dites: ça fait combien s'il vous plaît? Ça fait 250 euros. 250 euros. Sorry, 2 0 et demi. Quel prix as-tu reçu? أنت بتسأل البائع عن سعر منتج معين، فأنت هتقول له ça fait combien بكام لو سمحت. Vous demandez à un ami l'heure du dîner. Il dit: à quelle heure prends-tu le dîner? Le dîner, c'est mon repas principal. Je prends le dîner entre 21h et 22h. Vous demandez بتسأل صاحبك عن موعد العشاء. هو هيقول لي هنا عايزين إجابة. أنا بتناول العشاء ما بين الساعة 9 والساعة 10. Vous conseillez un ami pour être en forme. Vous dites: ne fais jamais de sport, mange un peu de tout, mange trop de gâteaux. بتنصح صديقك ليكون في أحسن حال، يبقى أكيد هنقول له mange un peu de tout، كل القليل من كل شيء. Un ami vous demande ce que vous mangez le matin. Vous dites: au petit déjeuner, je mange du fromage. Au dîner, je bois du lait. Au goûter, je mange un fruit. بيقول لك بيسألك أنت بتاكل إيه في الصباح؟ حضرتك بتاكل طبعا بتشرب لبن ما تنفعش، أكيد هاخد. والأولانية بيتي ديجيني ده الفطار، يبقى هو ده اللي ينفع معانا. والأخيرة طبعا جوتيه ده الوجبة اللي هي ما بين وجبة ووجبة ما تمشيش. Vous demandez à un ami son animal préféré. Il dit: tu préfères quel animal dans la ferme? J'aime les chevaux. Je n'aime pas le volaille. بتسأل صاحبك عن حيوانه المفضل. هو هيقول كده بحب الأحصنة. Un ami vous demande ce que vous savez faire à la ferme. Vous dites: la ferme est mon grand-père. À mon grand-père. Tu sais faire quoi dans la ferme?
Je donne à manger aux animaux. صاحبك بيسألك بتعرف تعمل ايه في المزرعة، فانت هتقول له اكيد انا باكل الحيوانات. Un ami vous invite à aller à la campagne, vous refusez. Vous dites ouais, c'est super. La campagne est un lieu magnifique. Non, parce qu'il y a beaucoup d'insectes. صاحبك بيدعوك للذهاب للريف، انت بترفض، وترفض يبقى اكيد هقول له لا، ده في حشرات كتير. Votre mère prépare de bons plats. Vous dites ma mère sait très bien cuisiner. Ma mère n'aime pas faire la cuisine. Ma mère aime aller au restaurant. بقول لك ماما بتعد اطباق لذيذه، فانت هتقول ماما بتعرف تطبخ كويس. Vous demandez à un ami les avantages de la campagne. Il dit il y a beaucoup de pollution, il y a des champs verts et des beaux paysages, il y a beaucoup d'insectes. بتسأل صاحبك عن مزايا الريف، هو هيقول يوجد حقول خضراء ومناظر طبيعية جميلة. Vous avez soif, vous dites je voudrais de l'eau, s'il vous plaît. Je veux un sandwich, s'il vous plaît. Je n'ai plus soif. Vous avez soif طبعا يعني انت عطشان، يبقى انت هتقول ايه؟ Je voudrais de l'eau، انا عاوز ميه لو سمحت. Vous vous informez sur le temps qu'il fait. Votre ami vous dites il fait chaud, j'ai froid, il est beau. بتستعلم عن حالة الجو، صاحبك هيقول لك في شو الجو حر، لكن التانية أنا بردان وإنه جميل، إنه جميل دي الله أعلم عايد على مين، بنطلون أي حاجة. Vous êtes de mauvaise humeur, vous donnez une explication. Vous dites parce que je suis en forme, parce que il fait beau, parce que j'ai mal au ventre. بقول لك انت مزاجك منكد معكر شويه، انت تدينا تفسير للكلام ده، هتقول عشان عندي الم في بطني. un ami ne joue pas bien au foot. Vous dites une logique. Vous dites elle ne s'entraîne jamais, elle joue bien au football, elle marque beaucoup de buts. بقول لك صاحبك ما بيلعبش كويس، انت هتدينا لوجيك يعني سبب منطقي للكلام ده، ليه ما بيعرفش يلعب كوره؟ علشان اللي سونترين جامي عمره في حياته ما اتدرب. Vous avez passé une belle soirée avec les copains. Vous dites on s'est bien amusé, la fête n'a pas été sympa, allons au cinéma dans la soirée. Vous avez passé، خلي بالك من الزمن، بيقول لك انت قضيت سهرة جميلة مع اصحابك، فانت هتقول ايه؟ on s'est bien amusé، حتى الإجابة هنا محطوطة في زمن الماضي. Votre équipe a perdu le match. Vous donnez une explication. Vous dites l'entraîneur a mis une bonne stratégie. L'équipe adverse n'a pas bien joué. Les joueurs ne sont pas bien entraînés. يعني فريقك خسر الماتش، فأنت هتدينا تفسير للكلام ده، يبقى اللعيبة ما كانوش اتدربوا كويس، ما اتدربوش كويس. طبعا الثانيه ايكيب ادفيرس يعني الفريق الخصم ما لعبش كويس، طبعا لا. Vous habitez tout près du lycée. Vous dites je vais au lycée à pied, je prends le métro pour aller au lycée, j'utilise la moto pour aller au lycée. طبعا في السؤال انت ساكن قريب جدا، tout près يعني قريب جدا من المدرسه، يبقى اكيد هروح المدرسه على رجليا. Vous voulez acheter du pain. Vous dites je veux aller à la boulangerie, je vais aller chez le poissonnier, apportez-moi du gâteau du chocolat. طبعا سهله، انت عاوز تشتري عيش، يبقى اكيد من المخبز اللي هو بولانجيري. Vous voulez faire les courses. Vous dites je fais la vaisselle dans la cuisine, je vais aller au supermarché, je veux aller à la bibliothèque. Faire les courses يعني مشتريات، يعني رايح اشتري، يبقى مش هغسل المواعين، اكيد هروح السوبر ماركت. Votre ami est fatigué, il donne une logique. Il dit
parce que j'ai bien dormi, parce que je suis en bonne forme, parce que j'ai beaucoup marché. صاحبك تعبان هو بيدينا سبب منطقي التعب وهيقول ايه؟ j'ai beaucoup marché أنا مشيت كتير. Vous avez rendez-vous à 8 heures et vous êtes arrivé à 9 heures. Vous dites je suis arrivé en avance, je ne suis pas arrivé en retard, je ne suis pas arrivé à l'heure. الموقف ده اتكرر كتير انك انت معاك ميعاد الساعة 8 وساعتك وصلت الساعة 9 يبقى انت هتقول ايه؟ اكيد هتقول انا لم je ne suis pas arrivé en retard. Je ne suis pas arrivé à l'heure. Pardon الجملة دي إجابتها هتبقى je ne suis pas arrivé à l'heure. معذرة مرة تاني. الإجابة هتبقى رقم C. أنا لم أصل في الميعاد. عشان أنت ميعادك 8 وأنت وصلت 9 أنت وصلت متأخر. هنا دي منفية ما تنفعش. Au restaurant, le serveur vous demande vos plats préférés. Il dit bonsoir monsieur, quel plat vous commandez? Je voudrais des pâtes à la bolognaise, s'il vous plaît. Vous voulez-vous une boisson, monsieur? في المطعم الجرسون بيسألك عن أطباقك المفضلة. هو هيقول لك إيه؟ الجرسون اللي بيسأل هيقول لك مساء الخير يا سيدي، أي الأطباق أنت تريد؟ يعني أنت حضرتك عاوز تاكل إيه؟ نقول تاني رقم 56 هتاخد رقم سي je ne suis pas arrivé à l'heure. أنا لم أصل في الميعاد عشان ساعتك وصلت متأخر. Vous êtes au rayon des viandes. Vous dites donnez-moi des boissons s'il vous plaît. 1 kilo de gruyère s'il vous plaît. Je voudrais du saucisson s'il vous plaît. Vous êtes au rayon des viandes يعني أنت في قسم اللحوم فأنت هتقول إيه؟ أنا عاوز سوسيس لو سمحت. Un étranger vous demande la direction de la tour du Caire. Vous dites au revoir. Vous tournez à droite puis à gauche. Merci pour votre gentillesse. يعني واحد أجنبي بيسألك عن خط السير أو الطريق أو اتجاه برج القاهرة فأنت هتقول له أكيد أنا بوصف له المكان هقول له فو تورنيه لف يمين وبعد كده لف شمال. الأخيرة شكرا على لطافتك طبعا. Vous n'êtes pas en forme. Vous dites je vais très bien, je suis en bonne santé, j'ai mal à la tête. يقول لك أنت مش في أحسن حال فأنت هتقول إيه؟ أكيد هقول j'ai mal à la tête دماغي وجعني. Un ami vous demande quel est votre plat préféré. Vous dites je prends mon petit déjeuner au restaurant. Je préfère manger avec mes amis. J'aime manger du riz avec du poulet. هنا بيقول لك صاحبك بيسألك أي الأطباق أنت تفضلها فأنت هتقول له أنا بحب آكل رز وفراخ. Vous demandez à votre mère ce qu'elle a préparé pour le dîner. Vous dites qu'est-ce qu'on va manger ce soir? J'ai bu trop de coca, j'ai faim. أنت بتسأل ماما هي أعدت إيه على العشاء فأنت هتقول لها يبقى هنا ده السؤال هناكل إيه على العشاء يا ماما. Un ami vous demande où elle peut aller pour lire. Vous dites à la librairie, à la bibliothèque, à la boulangerie واللخبطة بتاعت هو مين مكتبة القراءة ومين مكتبة البيع. librairie مكتبة البيع، bibliothèque مكتبة القراءة. في السؤال فين يقدر لير يقرأ يبقى أكيد هناخد bibliothèque. Vous acceptez l'invitation de votre ami. Vous dites désolé, avec plaisir, excusez-moi. بتقبل دعوة لصديقك يبقى أنت هتقول له avec plaisir. Vous voulez faire des courses. Vous dites je vais aller à la bibliothèque, je vais aller au marché, je vais faire la vaisselle. تريد عمل مشتريات يبقى هروح السوق.
Vous adorez la lecture. Vous dites je n'aime pas la lecture. J'adore lire. Je déteste la lecture. بتعشق القراءة. يبقى j'adore lire. هي بعشق القراءة. Vous voulez manger. Vous dites à votre mère j'ai faim, j'ai soif, j'ai peur. Vous voulez manger. عاوز تاكل. يبقى أكيد هقول لها j'ai faim. Votre copain vous demande où vous êtes allé hier. Vous dites ركز في الأزمنة. Je vais aller au cinéma. Je suis allé au club. Je vais au restaurant. صاحبك بيسألك أنت رحت فين امبارح؟ هتقول له أكيد طبعا je suis allé au club عشان الزمن بتاعها ماضي. Vous demandez à votre ami pourquoi il ne veut pas monter à cheval. Il dit بتسأل صاحبك ليه هو ما بيحبش يركب حصان؟ هو هيقول لك إيه؟ Parce que le cheval est mon animal préféré, parce que j'ai peur des animaux. Le cheval est un animal rapide. يبقى أكيد عشان أنا بخاف من الحيوانات. Vous proposez à vos amis d'aller à la campagne. Vous dites c'est une bonne idée. La campagne est calme. Vous avez envie d'aller à la campagne. أنت بتقترح على أصدقائك الذهاب للريف فهتقول لهم هل لديكم الرغبة في الذهاب إلى الريف؟ Vous demandez à votre ami sa boisson préférée. Vous dites j'aime la limonade. Je voudrais des sirops. Quelle boisson préfères-tu? أنت بتسأل صاحبك عن مشروبه المفضل فهتقول له طبعا سؤال ما مشروبك المفضل. Vous êtes au marché, le vendeur vous dit que voulez-vous monsieur? Vous avez des bananes? Je voudrais 1 kilo de pommes. أنت في السوق هل البياع هيسألك أو هيقول لك que voulez-vous monsieur? ماذا تريد يا سيدي؟ Vous avez une course. L'entraîneur vous dit entraîne-toi bien. J'ai une course au stade. Quand la course commence. أنت معاك سباق جري. المدرب هيقول لك إيه؟ entraîne-toi bien. اتدرب كويس. Vous demandez à votre ami son opinion sur la glace. Il dit quel parfum tu préfères? Oui, c'est délicieux. Comment tu trouves cette glace? أنت بتسأل صاحبك عن رأيه في الآيس كريم. هو هيقول إنه لذيذ. Vous demandez à votre ami où il va pour faire de la pétanque. Il dit à la piscine, au gymnase, au parc. أنت بتسأل صاحبك فين بيذهب عشان يلعب بيتانك اللي هي لعبة الكرات الحديدية. دي طبعا بتتلعب في الجيمناز. Vous demandez à votre ami qui dirige le match. Il dit c'est l'entraîneur, c'est le gardien du but, c'est l'arbitre. أنت بتسأل صاحبك مين بيدير المباراة. أكيد طبعا الحكم. Vous exprimez vos goûts à votre copain. Vous dites j'aime le tennis. Le ski est un sport fatigant. La lutte est un sport violent. تعبر عن ميولك لأصحابك لصديقك فأنت هتقول له بحب التنس. Vous demandez à votre ami le kitesurf. Qu'est-ce que c'est? Il dit c'est un sport collectif. J'adore le kitesurf. C'est un sport qu'on pratique avec une planche sur la mer. بتسأل صاحبك الكيت سيرف لو تزحلق على الماء ده يطلع ايه؟ يبقى ده لعبة نمارسها بلوح خشبي على البحر. Vous demandez à une amie ses accessoires préférés. Il dit j'aime porter des bagues et des bracelets. J'ai des vêtements à la mode. J'achète des lacets. بتسأل صاحبتك عن الأكسسوارات المفضلة لديها. هتقول لك أنا بلبس خواتم وأساور. Vous demandez à votre copain quel moyen de transport il préfère. Il dit le train est un moyen de transport. J'aime voyager par train. Les moyens de transport sont nombreux.
انت بتسأل صاحبك اي وسيلة مواصلات هو بيفضلها، هو هيقول لك انا بحب اسافر بالقطار. Votre ami vous demande ce que vous préparez pour la fête. Vous dites je fais une fête déguisée, je fais du tir à l'arc, je fais des quiches et des gâteaux. صاحبك بيسألك أنت بتعد إيه للحفلة؟ فأنت هتقول أنا بعمل فطائر وجاتو. Votre professeur vous demande l'utilité de la canne. Vous dites elle nous donne des œufs et de la chair. La canne est la femelle du canard. La canne vit dans la basse-cour. المدرس بيسألك عن أهمية أو نفع البطة، فأنت هتقول إيه؟ بتدينا بيض ولحمة. Votre copain vous demande pourquoi vous allez au rayon produits laitiers. Vous dites pour acheter des yaourts, pour acheter du saumon, pour acheter des sureaux. طبعا produits laitiers يعني منتجات ألبان، يبقى أكيد زبادي. Votre ami vous demande la définition du mot karaté. Vous dites c'est un jeu vidéo, c'est un sport japonais, c'est une matière scolaire. صاحبك بيسألك عن تعريف كلمة كاراتيه، فأنت هتقول له دي لعبة يابانية. Vous faites une comparaison entre deux sortes de fruits. Vous dites la pomme et le raisin sont des fruits. J'aime beaucoup la pomme et le raisin. La pomme est plus chère que le raisin. انت بتعمل مقارنة ما بين فاكهتين، فهتقول ازاي؟ يبقى هعمل صيغة مقارنة اللي هي الأخيرة، التفاح أغلى من العنب. Le médecin vous demande quel est votre problème. Vous dites je ne comprends pas vite les maths, j'ai mal au dos, je suis nul au tennis. الدكتور بيسألك عن مشكلتك، فأنت هتقول له عندي ألم في الظهر. Votre ami vous demande ce qu'il faut pour peindre. Vous dites il faut un violon, il faut une palette, il faut des gants. صاحبك بيسألك ماذا يلزم لكي نرسم؟ peindre يعني نرسم، من حاجات سنة أولى اللي هي الباليتة الألوان اللي بنحط فيها الألوان ونرسم بيها. Vous demandez à votre copain ce que le boulanger fait. Vous dites le boulanger vend du croissant. Qui travaille à la boulangerie? Quelle est la nature du travail du boulanger? انت بتسأل صاحبك عن الخباز بيعمل ايه، يبقى ما طبيعة عمل الخباز. Votre mère vous demande quel moyen de transport roule sur la route. Vous dites la voiture est un moyen de transport, c'est la voiture, le train ne marche pas sur la route. صاحبك بيسألك وسيلة المواصلات اللي بتسير على الطريق، يبقى أكيد سي لا فواتور، لكن الأولانية العربية دي وسيلة مواصلات، ده تعريف طبعا لا. Votre ami vous dit qu'il est nul au basket. Vous lui dites tu as besoin de basket. Je ne regarde jamais les matchs de basket. C'est normal, tu n'entraînes jamais. صاحبك بيقول لك ان هو وحش جدا في لعبه الباسكت، فانت هتقول له خباك باسكيل هنا اللي فيها اس دي الجامع اللي هي الحذاء الرياضي. طبعا لا، هناخد الاخيره، هتقول له ده طبيعي عشان انت ما بتتدربش ابدا. Votre ami français vous demande ce que les Égyptiens mangent à la fête du printemps. Vous dites la fête du printemps est une fête populaire. Ils mangent du poisson salé et des oignons. Les Égyptiens aiment la fête du printemps. صاحبك الفرنسي بيسألك المصريين بياكلوا ايه في عيد الربيع؟ عيد الربيع يبقى اكيد هناكل سمك مملح، فسيخ وملوحة وبصل طبعا. Vous demandez à votre copain comment il va au lycée. Il dit je vais au lycée à 7h30, j'y vais à pied,
je vais au lycée à l'heure. انت بتسأل صاحبك عن كيفية الذهاب للمدرسة، هو بيروح المدرسة ازاي؟ هو هيقول لك بروح على رجليا. Un copain vous demande où vous allez pour acheter des friandises. Vous dites on va au rayon confiture, biscuits, chocolat. Les enfants aiment beaucoup les friandises. Je veux acheter des friandises. صاحبك بيسألك بتروح فين عشان تشتري فريانديز. كلمة فريانديز يعني قطعة من الحلوى. قطعة من الحلوى يبقى أكيد هروح قسم المربى والبسكوت والشوكولاتات، الحلويات يعني بصفة عامة. Votre ami vous demande بيسألك le pré c'est quoi? Vous dites c'est un lieu à la campagne, c'est un produit céréalier, c'est un nom d'un petit animal. يعني لوبخي الفكرة كلها في كلمة بخي. بخي يعني مرعى، المكان اللي بيرعى فيه الحيوانات، يبقى ده مكان موجود في الريف. Le boulanger vous demande ce que vous voulez. Vous dites je mange le pain, de la glace, une baguette. الخباز بيسألك عاوز ايه حضرتك؟ فانت هتقول له خباز، يبقى اكيد باجيت اللي هو العيش الفرنساوي. Vous demandez à votre professeur le deltaplan, c'est quoi? Il dit c'est un appareil de vol à voile, c'est un vélo, c'est un bateau à voile. deltaplan اللي هو الطيران الشراعي ده يطلع ايه؟ فانت هتقول له ده جهاز للطيران بالشراع. Votre ami vous demande qui travaille au champ. Vous dites le fermier cultive les légumes, le fermier y travaille, ce fermier est mon oncle. صاحبك بيسألك مين اللي بيشتغل في الحقل؟ فانت هتقول الفلاح بيشتغل فيه. خلي بالك الإجراء عايدة على المكان اللي هو الحقل. Vous demandez à une personne son métier. Vous dites quelle est votre profession? Quel métier vous préférez? Je suis infirmier. أنت بتسأل شخص عن مهنته، فأنت هتقول له quelle est votre profession؟ ما هي مهنتك؟ لكن كلمة ايه préférez-vous يعني المهنة اللي أنت بتفضلها، يعني هو لسه ما بقاش، لكن ده شخص أوكي اوريدي شغال زي الفل، مش لسه هيتمنى يبقى ايه. Vous demandez à un copain les produits céréaliers qu'il aime manger. Il dit le riz et les pâtes, la viande, les légumes. هنا بتسأل صاحبك عن المنتجات النشوية اللي بيحب ياكلها. نشويات يبقى أكيد رز ومكرونة. Vous êtes dans le bus. Votre voisin vous dit à l'arrêt du bus s'il vous plaît. Vous descendez à quel arrêt? Je voudrais un billet pour Luxor s'il vous plaît. هنا بيقول لك في الأتوبيس جارك هيقول لك إيه؟ هيقول لك أنت نازل في أنهي محطة. Vous demandez à votre ami français le climat en France. Vous dites où est la France? Tiens la France. Quel temps fait-il en France? أنت بتسأل صاحبك الفرنسي عن حالة الجو في فرنسا، فأنت هتقول له إيه؟ Quel temps fait-il en France? ما حال الجو في فرنسا. Votre copain vous demande pourquoi vous allez au gymnase. Vous dites pour faire du ski, pour faire du basket, pour faire du football. طبعا بتروح للجيمناز، الجيمناز اللي هي الصالة مغطاة ما ينفعش تلاقي فيها كورة ولا تزحلق على الجليد، يبقى أكيد هناخد باسكت اللي هي لعبة السلة. Votre ami vous demande ce qu'il doit faire pour être en bonne santé. Vous dites mange beaucoup de sucre, mange des frites et des pâtes, mange des légumes et des fruits frais. صاحبك بيسألك نعمل ايه عشان نكون بصحة جيدة، يبقى هتقول له كل خضار وفاكهة طازة. Votre ami vous demandez à votre ami sa passion. Il dit mon frère aime l'hiver. Quelle est ta passion? C'est photographier la nature. أنت بتسأل صاحبك عن هوايته، هو هيقول لك تصوير الطبيعة.
Votre ami vous demande ce que vous faites à la campagne. Vous dites, je mange, je me baigne dans la rivière, je vais à la campagne en vacances, j'aime beaucoup la campagne. هنا بيسألك صاحبك بيسألك ce que vous faites بتعمل ايه في الريف فانت هتقول له je me baigne dans la rivière بعوم في النهر. Votre ami vous demande ce qu'il doit faire pour arriver au lycée à l'heure. Vous dites ne te lève pas au dernier moment, lave-toi les dents, couche-toi tard. هنا صاحبك بيسألك ce qu'il doit faire نعمل ايه عشان نوصل المدرسة في الميعاد فانت هتقول له ما نامش متأخر. Vous demandez à votre père la permission de faire les boutiques. Vous dites j'ai fait les courses avec mon père, j'aime faire les boutiques. Papa, je peux acheter une robe et un sac. انت بتسأل والدك او تطلب من والدك الاذن لعمل مشتريات بوتيك يعني محلات ملابس يبقى اكيد هقول له انا عاوز اشتري فستان وشنطه. Votre ami vous demande pourquoi vous allez à la librairie. Vous dites pour acheter du riz, pour acheter un livre, pour lire un BD. قلنا من شويه كلمه librairie مكتبه البيع يبقى اكيد هشتري كتاب مش هقرا كتاب. Vous demandez à un copain les métiers grasses qu'il mange. Il dit j'aime beaucoup la viande, je mange des légumes, je mets du beurre sur ma tartine. انت بتسأل صاحبك عن المواد الدهنية اللي بيحب ياكلها يبقى اكيد زبدة. مواد دهنية يبقى اكيد زبدة. Votre petit frère vous demande la voiture roule sur quoi? Vous dites j'ai une nouvelle voiture, elle roule sur la route, cette voiture roule 120 km à l'heure. Votre petit frère أخوك الصغير بيسألك العربية بتسير على إيه؟ يبقى كده العربية بتسير على الطريق. Vous demandez à votre ami sa passion. Vous dites ta passion c'est quoi? J'aime la nature, je ne sais pas jouer de violon. أنت بتسأل صاحبك عن هوايته فأنت هتقول له هوايتك تطلع إيه؟ Votre ami vous demande ce que vous buvez après le repas. Vous dites je prends des pâtes, je demande l'addition, je prends du thé. صاحبك بيسألك بتشرب إيه بعد الوجبة؟ طبعا هاكل المكرونة لأ وحطه بالحساب لأ أكيد هتناول أو هشرب شاي. Vous indiquez à un ami ce que vous avez fait hier soir à la maison. Vous dites j'ai surfé sur internet, je vais jouer à des jeux vidéo, je suis sorti avec mes copains. طبعا انت بتوضح لصديقك انت بتعمل عملت ايه خليك هنا في الزمن عملت ايه امبارح في البيت يبقى جو سوي سيرفي انا تصفحت النت. طبعا الاخيره انا خرجت مع اصحابي ما تنفعش لان هنا قال لك عملت ايه وامبارح وفي البيت يبقى انا تصفحت النت الاولاني. Vous aimez une idée, vous dites ça c'est moche, cette idée ne me dit rien, cette idée est géniale. انت بتحب فكره معينه يبقى انها رائعه. Vous demandez à votre ami son activité à la campagne. Il dit je visite le musée, je donne à manger aux animaux, je fais de l'escalade. طبعا أكيد بأكل الحيوانات نشاط في الريف. Vous demandez à votre ami ce qu'il porte quand il fait froid. Il dit je porte un manteau et un pull, je porte une chemise à manches courtes, je porte un t-shirt et un short. انت بتسأل صاحبك بيلبس ايه لما الجو بيكون برد اكيد هيلبس بلطو وبلوفر. Votre ami vous demande quel équipement il faut pour jouer au basket. Vous dites il faut une balle, il faut un volant, il faut un ballon. صاحبك بيسألك ايه المعدات اللازمة للعب الباسكت يبقى انت هتقول له خلي بالنا بالدي الكور الصغيرة بتاعت التنس والبنج والسكواش والهوكي
الفولان ده بتاع المراكب اللي هو او ممكن تمشي مع كرة الريشة كمان. وفوق عن بالون كور الكبيرة اللي هو السلة والطايرة. هنا سلة يبقى أكيد هناخد بالون. سلة وطايرة وكرة قدم وكرة يد. Vous demandez à votre ami son parfum préféré pour la glace. Il dit: quel beau parfum, la glace est délicieuse, je l'aime à la fraise. أنت بتسأل صاحبك عن الطعم المفضل ليه في الآيس كريم، هو هيقول لك بحبه بالفراولة. Vous demandez à votre ami quel animal vous nous donne du lait. Il dit: c'est le canard, c'est le cheval, c'est la vache. أنت بتسأل صاحبك أي حيوان بيدينا لبن، يبقى أكيد البقرة. Vous préférez le sport individuel. Vous dites: j'aime regarder les matchs de rugby, j'aime la course à pied, je préfère le basketball. أنت بتفضل الألعاب الفردية. فردية يبقى أكيد كورس à pied اللي هو سباق الجري. Vous demandez à un copain où il fait les courses. Il dit: je les fais au magasin de vêtements, je les fais au supermarché, je les fais avec ma mère. بتسأل صاحبك فين بيعمل مشتريات، يبقى أكيد في السوبر ماركت. Votre ami vous demande ce que vous allez faire pour la fête de votre anniversaire. Vous dites: je vais organiser une fête déguisée, j'ai invité mes amis, ma mère a préparé des gâteaux. صاحبك vous demande بيسألك أنت هتعمل إيه عشان حفلة عيد ميلادك، يبقى أنت هتقول جي في أورجانيزي، أنا سوف أنظم حفلة. وخلي بالك هنا زمن في المستقبل عشان السؤال المستقبل. التانية دي ماضي ما تنفعش، والتالتة ماضي برضه ما تنفعش. Après chaque repas, votre mère vous dit: lève-toi tôt, lave-toi les dents, mets la table. بعد كل وجبة ماما هتقول لك lave-toi les dents يعني اغسل سنانك، لكن الأولى lève-toi انهض مبكرا طبعا ملهاش دعوة بيه. ومي لا تable يعني وضب السفرة، بعد الغداء هتقول لك وضب السفرة طبعا. Vous demandez à votre ami ce que l'infirmière fait. Il dit: elle prépare les médicaments, elle aide les médecins et les malades, elle prépare les repas pour les malades. طبعا vous demandez بتسأل صاحبك الممرضة بتعمل ايه، هو هيقول لك بتساعد الأطباء والمرضى. Vous parlez de l'avantage de la campagne. Vous dites: il y a des moustiques, il y a du calme et de l'air pur, il y a du bruit. أنت بتتكلم عن مزايا الريف، فهتقول إيه؟ يوجد هدوء وهواء نقي. Vous demandez à un ami ce qu'il aime à la campagne. Il dit: j'aime aller au cinéma, j'aime regarder un concert à l'opéra, je préfère la promenade dans les champs. أنت بتسأل صاحبك بيحب إيه في الريف، هو هيقول لك بفضل التنزه في الحقول. Vous demandez à votre ami pourquoi elle va au rayon viande. ليه بيحب يروح قسم اللحوم؟ يبقى أكيد هناخد عشان أشتري فراخ. Vous commandez au serveur ce que vous désirez. بتسأل الجرسون اللي أنت أو الطلب اللي أنت عايزه، فهتقول له إيه؟ apportez-moi une pizza à la viande, je voudrais des kilos de viande, apportez-moi 2 bouteilles d'huile. طبعا السيرفر هو الجرسون، هتقول له اديني بيتزا باللحمة، التانية اديني 2 كيلو لحمة، والتالتة اديني ازازتين زيت. طبعا لا. Vous demandez à votre ami ce que l'entraîneur fait. Il dit: il garde le but, il passe le ballon, il prépare la stratégie. بتسأل صاحبك المدرب بيعمل ايه، يبقى اكيد بيعد الخطة. Votre ami vous demande pourquoi vous portez des gants. Vous dites: pour faire du tennis, parce que je vais faire de la boxe, pour faire de la natation. صاحبك بيسألك انت لابس جوانتي ليه، هتقول له عشان انا هلعب ملاكمة. Vous aimez beaucoup le produit de la mer. Vous
vous dites au garçon je veux du poisson grillé, je veux une boisson froide, voilà le rayon de produits de la mer. انت بتحب منتجات البحار فانت هتقول للجرسون منتجات بحار يبقى سمك، يبقى الاولانيه انا عايز سمك مشوي. Votre ami vous demande pourquoi vous mangez selon la pyramide alimentaire. Vous dites pour être gros, parce que je suis gourmand, pour avoir une bonne santé. صاحبك بيسألك ليه انت بتاكل وفقا للهرم الغذائي؟ الهرم الغذائي يعني اكل متوازن، فانت هتقول له علشان اكون بصحة جيدة. Vous aimez beaucoup la glace à la fraise. Vous dites j'aime boire un jus de fraises. J'adore goûter la glace à l'ananas. Comme c'est délicieux. انت بتحب تاكل ايس كريم بالفراولة، هتقول يا له من شيء لذيذ. Vous exprimez votre admiration d'un vêtement. Vous dites c'est un vêtement démodé, il est très original, il est moche. من موقف سنة تانية تعبر عن إعجابك بأحد الملابس هتقول إنه رائع. Vous êtes d'accord avec votre ami. Vous dites pardon, je ne veux pas ça, je ne vois pas ça, je suis contre cet avis me plaît beaucoup. أنت تتفق مع صديقك فأنت هتقول له cet avis me plaît يعني الرأي ده عجبني جدا. طبعا ما تنسوش مشاركة الفيديو والاشتراك في القناة، وبرضه تشوفوا الفيديوهات بتاعت المراجعة بتاعت بتاعت القواعد ومواضيع التعبير والإيميلات. شكرا لكم.